साडाम्रे निम्नमानर स्कूल घर कार्यकु नहीं अंचलवासी विरोध। कोरापुट जिला सेमलीगुड़ा ब्लॉक अंतर्गत आंध्र और ओडिशा सीमांत साडाम ग्राम पंचायत प्राथमिक सेवाश्रम विद्यालय साडाम्रे छात्र छात्री शिक्षा क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकार कोटी कोटी टंकार घर निर्माण करी से कटारे छात्र छात्री रहीकि निज शिक्षा लाभ करी निज भविष्यत उज्जवल करथांती। किंतु एठी जो ठिकादार नाम घर टेंडर पकाई पाइबा परे मनमुखी कार्य करथबारु लोके अभियोग करछंती। अभियोग रही बाली सीमेंट भाग माप ठीक नहीं, लखाल बाली रे और सस्ता जेके सुपर सीमेंट और पत्थर स्थान में इटारे फाउंडेशन और श्रमिक और मिस्त्री मानकु सरकारी मूल्य रे हाजरा पाउ नथिबारु मध्य अभियोग आनिछंती। आउ एही कार्य रे सरकारी जंत्री को उपस्थित रहिछु कि नहीं ताहाकु नै मध्य लोके प्रश्न करछंती। आउ सरकार रॉक लगाइछंती जे नाबालक नाबालिका कार्य करिबा उपरे केते दूर जुक्तियुक्त ताहाकु नै लोकंक मनरे प्रश्न उठिछि। ए निम्नमानर कार्य को नहीं अंचल गणमाध्यम जंत्री को फोन रे जोगाजोग करबारु कहिथिले बाली और सीमेंट चेंज करबा को कहिबी बोली फोन रे उत्तर देथिले। या केते दूर ठीक काम चलिछि जिला और ब्लॉक प्रशासन दृष्टि देई जो कार्य फाउंडेशन और इटा 3 ରୁ 4 फुट काम हेलाणी याकु नै कोन करिवे सरकार कोन समाधान व्यवस्था करिवे ताहाकु नै अंचलवासी अपेक्षा। भल कम कहब सेटा भी भल करी देखंतु आ भल भाले आणंतु आर नगरमपुर रो भाले आणंतु भल सिमेंट आणवा फाई कहब ताके कहबो आमे भल से दियो बोली कहब नाही पत्तर टिके खरले भल हेबो आ टिके बेसी मजबूत टिके तिभ फाउंडेशन भी नाही हेलो ठीक हेबा दरकार हेबो। हाँ आमे सरकार को जणैबो जदि न हबो बोले ठीक रे काम न जदि न हेले सरकार को जमे जणैबो। नोटर स्टार्ट हो छोटा रे छुट्टी होची जत नहीं कौन गाँव डोमनी जिला बॉल रविवार আছে না বল কথা না কেডা বেলা আইছো বর্ষা আমি বল বল করবার সিমেন্ট বলটা করবার আছে ও লেবার কে ডাবু সমান দেবার আছে না না আরে পাকনা করবার আছে না খালি ইটা বলে ঠিক নয় না পাকনা জড়াই বলে ঠিক আছে এটা বল নয় না नगरमपुर बाली आनले बोल लेते रेट के एमती रेट आते बोले सेमती देबार आछे देबार ना अरे सरकार को न देले तो न होय सरकार टिक दृष्टि देबार আছে। हां सरकार काम कर अधिक रेट दे हां सरकार रेट दे कहीं दो नंती जमीन से नकल बन डुप्लीकेट कर हाँ सर भले बदल कर पांडे सर नुआगुड़ा काम कर बका सर हां सर कर काम सर 250 सर 50 नहीं सर 250 एकटा बोल तो हमको आनिले सरकार नियम पर का देबार सर दोन सर देना हाते देबा सर नारा दिखा दे नुआगुड़ा गवर्नमेंट हाँ स्कूल का 250 8 सप्ताह काम कलो नहीं हाँ नहीं नहीं कोई नहीं कोई तिले 250 हाँ गवर्नमेंट में पाइबा रसमारी 50 हाँ 250 नहीं हैं नहीं
2 ସପ୍ତାହ ହେଲା ହଁ ହେଲା ନାଇଁ ତା 3 ଦିନ ଦେଲା କେ 750 କାଇ 3 ଦିନ 750 ଦେଲେ ରେଟ୍ ଦେଲା କଥା ସମାନ ରେଟ୍ ଦିଅତ ନାହିଁ। ନାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଧଡ଼କା ଆଉ ମୁଁ ସାଡ଼ାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଲ୍ଡିଂରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆଉ ତାର ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭଲ ନଥିବ ତାହେଲେ ବିଲ୍ଡିଂର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଏତେ ଟଙ୍କାର କାମ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନରେ ସିଏ ଯଦି ଲୋକାଲ ବାଲିରେ କାମ କରିବେ ଆଉ ଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ନଥିବ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନଥିବ ଆଉ ଖାଲି ଇଟାରେ ଯଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କରିକି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ କେତେ ଦୂର ସିଏ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇ ରହିବ ସେଇଟା ତ କହିହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଯେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାର ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ମାନେ ବାଲି କେତେ ମିଶୁଛି ସିମେଣ୍ଟ କେତେ ମିଶୁଛି ଆଉ ଲୋକାଲ ସିମେଣ୍ଟରେ ବି କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଲୋକାଲ ବାଲିରେ କାମ ହେବ ନାହିଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଧଲା ବାଲି ହିଁ କାମ ହେବ ଆଉ ନବରଙ୍ଗପୁର ବାଲି କାମ ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଅନେକ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ଯେଉଁ ସରକାର କାମରେ ମଜୁରୀ ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ମାନେ ଲୋକାଲ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନେ ନେଇକି ଯେଉଁ କୁଲି କରାଇବେ ସିଏ 250-200 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି କରାଇବେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ 250-200 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି କାମ କରାଇବ ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଲୋକମାନେ କେତେବେଳେ ଉପକୃତ ହେବେ? ଦାଦନ କାହିଁକି ଯିବେ ନାହିଁ? ଏରିଆ ବାହାରେ କାହିଁକି କାମ କରିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ? ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଡରାଇ ଧମକାଇ କାମ କରବାଟା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆର ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଉପର ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ଆର ତଦନ୍ତ କରିକି ନେଇକି ଭଲ କାମ ହେଲେ ନେଇକି ଏରିଆ ପାଇଁ ଭଲ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଭଲ କାଲି ସକାଳେ ନେଇକି ମାନେ ଲୋକାଲ ବାଲିରେ କାମ କରୁଥିବେ ସେ ପାଣି ଝରୁଥିବ କୁଆଡ଼େକୁ ମାନେ କ'ଣ ପଡ଼ି ଯାଉଥିବ ଏସବୁ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ରହିଥାଇପାରେ। ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋକାଲ ବାଲି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଲୋକାଲ ସିମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଆଉ ଭଲ କାମ ହଉ ଭଲ ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି କାମ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କରୁଛି ସେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସିଏ ମାନେ 4 ଅଣା ଖାଉ। ଆମ ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି 4 ଅଣା ଖାଉ 12 ଅଣାର କାମ କରୁ। ସେ 12 ଅଣା ଖାଇକରି 4 ଅଣାର କାମ କଲେ ହେବ ନାହିଁ এইটা জানবা দরকার। ଆଉ ତାର ଉପର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲୋକାଲ ବାଲି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଯେତେ ବି ବାଲି ସେ ଜାଗାରେ ଚାଲାଣ ହେଇଛି ମାନେ ବହିଛନ୍ତି ଲୋଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିକି ନେଇକି ନବରଙ୍ଗପୁର ବାଲି ଆମେ କରନ୍ତୁ। ଆମର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁଥିବେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକ ଆମ ସାଡ଼ାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ସେଇଟା ସେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ କେତେ ସିମେଣ୍ଟ ମିଶାଇଲେ କେତେ ବାଲି ମିଶାଇଲେ ସେଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କହିଦେବ ଏତିକି ମିଶାରେ ବାବୁ ସେତିକି ମିଶା ବୋଲି କରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମିଶାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ କାମ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭଲ ସୁବିଧାରେ ମଜୁରୀ ପାଇବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଯଦି ମଜୁରୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇବେ ନାହିଁ ଆସନ୍ତା କାଲିକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଆକ୍ସନ୍ ନେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେମିଲିଗୁଡ଼ାରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଧଡ଼କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବି ନ୍ୟୁଜ୍।